Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa la Baraka FM na Komoro Info, ujazembawa za matangazo wako udunga ya mipango ya hatu mbali na mbali. Leo mfumsanu wafikio tarehe 8 ya mwezi wa Oktober mahazuizi 2025 ngarijihunda hunu Marseille ili uhadisi dasina ya madhamana wa Sahilcom ikao wanu wana wa Komoro wajanambina wa nyumeni ya application. Ebangeri tsawa usiku wa leo unu iliri hadisi dasinao rijue madhumuni ya hezanongozi inu ebanu inu fikra ya landa hovi hezanongozi inu ekangazifanyi hao ngazijoka urali ya hindri wa Komoro. Ebangeri hanza ritike wale manyasi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rekanza rijue ledzina lahaho iliri njie haruma mpango wa hatu wa ho usiku wa leo rihadisi yo dasina nawe. Marhaba menji mi mwananyanyi mi Turki Mohamed Ali hamadeheli aliazonesa mi mkumora hamadani ikao sinde kinoando kao ngoni sawa ya projet Sahilcom. Sahilcom mwisho hindri ilowa Komori warambue banu Sahilcom shinu hindri Turki. Sahilcom de serandi si harmali zina parce que mazina yona maana muhimu kandungwa ya mwatafautio handani sahili lo kalima la Komori linjao harmesha arabu sahilisha Komori donc do sahilisha e Komori yode faida mshinzi ya heli zina wilo dada kabla zarinji buhari kayango jondo husu harma yani isiwandu hendrini ngafanya ndo hendrini do kayasi kungumanyo la namna nyumeni nuko wa mangango ambao startups tajira nizo entreprises anyumeni kaunga zijara innovation donc ritsawa rijenom saada harma yansi baada rahonda batira jabonze raona ndongozi njizifanyishi hao donc waguri sana rangalia enda zivi nezajo kabese kaziti harma yansi enda zivi kao beke kaziti harma yansi shikarizibali ngajoshe sahilisha madali wazuzi sa Taliban. Donc uriono kaya yajuka au lando kaya leo rishideri sahilisho wakazi wakena namna ya uyenshi hausahilifu hamadu hanza wende ranzindo hola akseso hamagari ekayangu anzo utsohula hindu ule ekango totamba bahanula ale zonongozo nsipia zo muhimu ene mduka wangu yenshimba hanu yashindia zifanya haunafasia watino kaya hatabi zonongozo leo kazi tujihonda haruma yansi abungere rengeshwa baru nukakair rijerjer zitenziani amba Mwenyezi Mungu kenyi wa Komori ranyo ngamjozi huna faida hena mnekando ra vimani ngabo namna zinjiri jojo uzonesa bese ngamjoransi uendelee masuala ili bangu njeni tarajamu hena mbawa ya service kaundori yonesaulewa uri retanziani wandu washide welewe ngajuka fanya hazije yengejuka wenda namnaje wonesaba no Sahilcom yani zoko elie sharabu sahla no sahil yani dowan kom yo Komor shabanu bila shaka wa Komori kwa jahani mazoea ya hizo longozi nizofanya inurambao urunyazi application ili uwasahilisha ziandrini njoka ulauza ili mieleze wa Komor uhusu shipande shahe Sahilcom yinu ikao ngamwanzao ili msahilishe wa Komor. Le suala muhimu halis nile suala kaura katina jabulalo nabo hunisa suala katina kashana nujibu shanga mjo sana ni virili hambavi beseno nese handani yenga fanyo ndongo ndrini hamadeli na zone sasi inu application kao nge kao harmaze telefoni ye faida ya hayo ndo sahilisha ya Mkomori ulo harmayansi nana ya Mkomori yonshulaya nana mjeni ya joko jaharma yansi ya shinde ya Parise ya la mahtajio ya usiku vahanu wadzima ani harma application nzima ya kwa mahtajio ya usiku ya Henry do mwendo hamagari lewe inu ngarifanya namna ya ukaya ila taxi ikaongo irango moroni au hena mjini ikaongo irango taxi ikango oblige ukensi bala taxi jaze sheke jaza tena ngekirumka wandu watano hodingoni na wailiho soni utabiho ekawala mrulo mwade ngudhuriho ekawala mrianzenda armarandevu katwiwahi eka ula mroko hato janzake hakansi haechenge tranquille he mapesa hai katwi ya honda leo ngari proposeo nyambao taxi privé mano kale ungo rengo taxi hao ngoliwe ziri zonsi pia
le taxi jayo rogo bahanu liyo yube bahanu wanzo wende izora bala za nyumeni ndazi ho kezo tujojo kiringo jo taxi mani umpare ajafanye namna yo umlive izora bala za nyumeni hindi duka ngo konti ho dahoni aho hazino banu kaundu liyo hutriyo kaya hutweshimisha butoka ngami bahanu fulani ngami kaltex yemrola asabe sho message kaya e client wa honge kaltex bada bala asayati okanga mi kaltex amanzo nrengwa nivehwa bonzami par exemple ngabo behwa o reketi harme mazoferi walo harmali bavulila bada bala wondo ndo wandi wa accept ukaya ngamjoshindanije ukanga mina wakati ntushindanije yawe ekamruha elewandro unumbina wanyumeni sawana unu faransa zimoraba Uber na each wandu wakurumia kama kabati hata difference kabati hata difference e difference ndokaya ranzar fanye namne kawo nge joji liya na la martaba hatu ya shkomori na la mundu hatu ya shkomori ani itikama Uber ikasa mbena mna yo abu hanamnaje dokaya Uber amtanzana be ye shoferi ngoro ngaralinga Uber ye ani komorenga rangoralinga ye shoferi hunu ukaizo izo hazi kaurizi fanya ritahari jua shoferi hunu ngushendu harengo harama mafumvu mengo mine ya hembe ndo kaundu ya triyao ikaya ye kursu hola bonzami huenda kalteksi ngefao majana maili ngarengo mafumvu mengo mine yani kwa Uber wala mwenye application sisi ngarengao juste mafumvu kumeda après ngasina namna zinji ngabo modeli zinji ngabo he taxi ngabo he VTC shanga rengao mafumvu kumeda mafumvu kume yayo katsu shinda ya balie zila makutajo zatu shinda dese application shama de ramba ini karjafanya ritajiri rifanya haswari sahilisho wanansi yabo yo namna yo karshindiri kuvreze kuzahatu shindiri yanshi shayoti namna yo karitajiri madeli Uber waifanya umuno wa madeli nazone sala harima mipango hamandi yo bila shaka huvumbua za heze taksi za usahilisho ngabo mva umrajina wako sahilcom ngujo shida ya sahilisho wa Komoro ranziwa vumbu wa mva wahe magari ya kamdu mwanzo de vahanu ili ukewadhe oui bala harma upandu wahe transporter wiyo ngasina zi taxi shanga bana mbo ku voiturage yongo yanshu hunulaya ika Komoro karjahanyo benge sijo hirumia leonga na legarlaho ngaranzori le mitamihu li risemoroni unabia Turki bo amsomoroni maudu yabo 3000 francs abudungjo 3000 francs Fatima 3000 francs ritema fura risi abahenu ngarefanya namna yo kari reformalize ani rifanye namna kaunge joka ya mpango waza kweli leongo somoroni kutsudo la habudu na Maria ama na abudu kangarsao moroni twara 1000 francs risihe wengo tso publier bala harmu application kanga msomoroni maudu na minga mjoka abo mhada juu amjoka banu fulani enujuka hanzaji andunge ngujo twambendo fulani ngujo jabanu fulani ngarohosa fulani roherende ene mru alive mapesa ala wandu wala pia ngwa aliba harmu application ya jayo njiliwa huninkiwa wewe mwenye legari hama de VTC sena VTC o harmo mpango wa ye transport ye VTC hama de heli fanshan hun ya Uber le woyino wana kanzanda jembari samhan harumwa ye faida ya huwa nyasi walomanga swandurlo manga winji wa hatu ngasina magari moro Komori ina mrunge na gari winji watu ina mrunge na gari Komoro watu na magari wawando ashasha shaina mrunge na gari bese ya jado rumie ka hareje Komori magari yao ngayo harma garage ya saya fini hangu ya sanga menye hao ya sa kartu shida rwanda faida wakati kao wala wanuzatu walo Komoro ngwalindauri wasedie hena wakati inu namna haswa ya utongeza mdujo kange na gari shangu jojolinika wala shoferi wahe ya mudoli ndiye kawaja ya fanya komandi ya kursu yabo bango tunana na 10000 yabo usede fami na minenda na mjo hune fanya tartibu yabo zila zivi jana waziunda hunu walivaze factory na zila ushindi hutamnaraba hanu ukai zankilizaho kazi sufikiri baba namjuko vihara lingavi Komori we shughuli ya mjomba he jau ha nzaze wadi jau zile sazupo amba baya abongartu amjohansi bese nirdi hau bese ndingi nje harmale swala la vile harmaze ndongo kaudu za sasa narfanyao ngabo mpango wa he livraison à domicile kartu fanya zela livraison kao ngafanyao Komori shahula na malalao lewoyino mzaze mbaba munyimwana imwana lumwade masihu sararza masihu katujwangu fanyoje simpa kajwa hanse mwana hondani shange na namna yoto juwa nje bala yambe amanzo dalao i pharmacie de garde ngujojote ata meme ordonnance ngujojote ordonnance i pharmacie de garde ngwa johangalia ordonnance nungiyo e kangiyo wa valide de déclencher we chauffeur et livreur ndi arege malalao yave hoda hon balangu livo bala directement katina besoin ata meme ya de changer ma pesa yohama de shahula yohama Uber ngo mama Uber yiti hau deliveru ngo tingo kabala hunjia haangalia ze restaurant au hufanya recherche huanzia ye menu kandu anzo ule baada bala hunde hu commande
ngojo na livreur ya hu livrer dinamna yo ifanyishi hao wamva wararu kao tizone sarani sa wamva wa transport et wamva wa livraison à domicile na wamva wararu ndo heze service za matembezi ngambao tourisme maudu ngaromba Mwenyezi Mungu wala mkomori alona nyumba ilona mafuko maili ngula lole lezima katulifanya ndongo au la mjeni au la madili kuzifanya lifukulila ngujojo la jirisa usukuzima au masuma zima ndambao location à courte durée wala mjeni yahe ujomjili ya mbembahe nrubahe ya honda faida lifukulwa wala ya rumila zuhima jana litso honda faida katukalke wala tetsu waloja mjena jalilal yo mongo mweze faida kao surtout wanyanyasi walohu numanga wajohunda hokanga bo wenja hata walibo wandu no wagarde zenyumba zao zenyumba hizo kazi tutamba hindu na siru to amali zinje ndera ziwahe komori jarba kishahunu tena abora magari ra nyumba piangizo hono yo namno ka surtout si wandu ka ngasi hunu bonze rishindero do shida revungu zambavi ila midzo irilda komori ka uketsulinda wandu wenji katida sisonti pia rasira wanyaso lo komori ikaunga sina mwamala ni zenyumba ne magari ka katsutu namba hindu nuko namna leo yo kazi nyumba hizo zitema pesa kamjada haraka linji jotimizi na bonambao excursion na des activités in leonga manzona visiter Kartala manzonde wala sale na de matembezi ya usiku namna jenjo ka ushinda nitembeye haurahisi hanamna joka nyangu leonga bonamna yo kaunjie waangalie wandu fulani ngwafanyao activité siku fulani wakati fulani amjoshinda ndi activité yinu nganzono ngo fulani baada ya reserver billet ndio harimo activité ngabo yinukora haketu existe hata komori kabati mrefanya leonga ruhusuo wanyanyasi ma artisti surtout ikawa joanza wende size concert za hao leo yoka nilezio hatu nilibe billet ya 1000 francs ni semoroni au 2000 francs semoroni ndina hule billet ya dadi possiblement au chekemsi au peu importe stare ndinde je uzio hata suko concert joko kaya ngenja niliveze la 2000 ndi harimo concert wotabifu ngosingo kansibala baba huhulu hubeshwa bi hama bi ya elektronique hama bi ya avion ikao ngo wendo wala wingie insavuho ye concert au activité ka théâtre ka salon waskane ye kiorkodia we hezo ka woi aliyabdunde munye biyeino munjia donc ya wadani ngarinja harma mvawa nyumeni kao timva nyumeni shawo mvawa ulanga nyombao empreinte carbone ngarizia ulam imprimer ze papier zila sawo zimenyao ulanga ngarchuna risahilisha ula mhuzo ze billets zaho wala artiste hokayami sijanza ndaruma concert ya chekemsi shaho sotu wa 2000 semorinde na hule billet ya 2000 sinandrinje ndeje tena yonde sisahilishia en une minute fanyaza ngo donc abo jimli fu zonde ze service ka ngar proposer wa harma sahilcom shanga bana rongozi nji yabungojo kayanga buze restaurant wa opia wa compagnie o ngabuzi pharmacie wa opia ngara compagnie o ili wafanyeni shambao digitalisation do kayani zila produit kao mkaja kauzi jua mpaka mratso enda bala sur place ho pharmacie ho restaurant leongo ko huli harma application uja uziona uja kangana no offer Turki Sahilcom garjoka ya mvaunu numva wanyumeni bila shaka wakomoro kwa jahani mazoea huone savan shangara nzori joka ya ngaruonao ngatungore mfano wa unu Faransa unurilio eka mathala ni tinjiaro application ya Uber au Each siwabeshe mahalani liyo bila shaka ngolibo sha mrungu joelezaje halwa ya kikomor yani wasangwa rambo mahalani yani ngabo ze cartographie ilizione sao est-ce que nyinyi haruma zihazizinu mjoko uzifanya samji ya haruma le dauzo la cartographie o mahalani ikao wakomoro wo kansi parce que mathalani hamfano memroni jiunda o mathalani vuvuni ya bambao ngami mathalani parambwani ngamanzo jenrengwa batima kadha yani c'est-à-dire ndrongo hamandi zo ye mzitwalia je ili harumaze hazizambi ilo suala muhimu safi hokalo suala deja linjao harme partie technique ya development ya application ikao yomono mweze tabu ikao ngarizi hunrao haruma yensi shamani na hamba unumsande kao ngarifanyao yabonga ranzao rijadapte neze nafasi za yensi ilirishinde rebe homsada huo mweze tabu rizi hunrao ndiyo ndo kaya yensi keti kartografie yona uziro homrushinda mrianzi adresi ituheyabala lewe yunu alhamdulillah les entreprises surtout les entreprises ngwa jikartografio wow ze entreprises za hao wanjawa create ze profil business Google business profile ziruhusu lewe kamru hanzi hangushudu hawa Paris shati deheni maana maleli wazonesa ye tartibu rafanya hinri
rifanya bouton ikao nganzi hao choisir ma position actuelle heni sa ujo clicar ma bouton yamba choisir ma position actuelle reka va hanu va cartographier reka ka va cartographier lo ye chauffeur ngujo exactement va hanu lieu suffit ya bule GPS ya hai ngutungdunga to va hanu ka ndo va hanu jihunrao ya hime deja sangu joka wede mruya yani para hoko va hanu ali yondo va hanu no mwana duso ya hima nunu hama mrutsa yata Uber huno nyu ani nganzo mfanye vision ali mremana matso jawu be semru do la be sele mrimni dawo mshini mparhana bahiye tartibu yongi yo mungumeze projet ka ngarumba mnyezi Mungu ya dawla warsedi hukayoti beti projet ya societe yo projet daula ushidandwa cartographie ze wa cartographie ze nzia ne malani pia ngarumba mnyezi Mungu fanya sina ngasina projet lo en cours ikao madhumuni hayo ndo huona daula riwasaidie au risedilana rishider cartographie ze place muhimu za he miji ili maulu ekati da zini zundwa jina onrado juo shinde weji repere ukamaulu ngarjukana bisi service ya soins à domicile nganzo ambulance mzazi haremwa afanja nganzo jovana ali exactement ngarjo kujua jika kati cartographie donc abo projet ma da yo ketsu fai sahil comme hayoche yo projet ka ongi essentiel harma yansi bo Mwenyezi Mungu kembese projet ngejo abutise huvumbua swala muhimu vanu kaya si wa Komor hau si wa naika ungar jiunda hunu manga si ukana zebi swara nreze projet sha ekarende hula ranzare leheze projet huko zero au niveau ya serikali ya hatu ili usahilishe mwana mkomori ya wasuli ne barnama jilonio banu leo rehupari saladhimari uzise ye projet yinu ye serikali msamu wa presente yayo au kayangar jo kayanga bwanyanyanyi wakana barnamaji za ukawa develope wende sense usoni shaho wasuli hula wende warejezwa dingoni ne serikali wao yo sile serikali nubahi onsi pia za serikali zavira zila zavira ibidizi nikiwandu msomo leo mjitayarishaje harimandongo hamada zinu ili mshide mkingie usahilisha owa Komoro no le suala muhimu en même temps l'autre zero kabanu société inumba hindu kao ihansi wa hasharia ya boreba société hiyo ibulwa hasababu de sharia sha Komoro sharia Komoro wakubali ukayaswango jubo société representa ze haziza hatu za ngoranzo fanya wakubali abahainu blocage ka ungejojo huja après karnash ndariambe ile jando ngwendrini abngarjwa ka bon umrubi sanzwa aritabi she sharia shiruhusu okay activité hatu ketu sarke na permis kitu sarke na autorisation spécifique ili rifanya yabo hula un pays waruhusu rifanya activité kijakola de burhunda na problem sha amade liwazone sa jojo mkinishi sisi ye umpango hatu bukaya sirjwanza ye ani hena mbawa ndamba acteur ikao wana ndongo kao ngetusheo mbavi rahulera karibu zanongona nzori fanye rijo fanya zisina handani wati dewelewe faida parce que bamandi nazone sa unumtsango rifanya donc yabo randisa handani hodona ze ministère ya transport ya tourisme wansi pia office national de tourisme hena structure kao le wenu wadhaminishi wa mbandongo nzima yango kao ngartusheo risanari wa onoro nan abahi bakishe eskerende hule harma mahadisi karjenda hule abubo rifanya yepa rishindiro wono ruone soka siwa nansir janzare bale msanda tsamuno donc ngarumbo Mwenyezi Mungu kembese kazina mkinishiha kare honda wandwari ti harma tambu honziani bali zonga jojo mkinishiha yabo strategiquement baturi jipanga na wajitu kwa fanya tazango zenu evite minga mfikuru kaya hamade heli andwa dungu hamba fait inde application ya ho wanansi hamade heli warakuru maslo gazinji balondori ya hensi ne inde application ya hensi pour moi ya ho wanansi donc eko wanansi ngwaona besoin ngwaone so kangwaona ngwahutajifu wa urumi application yino nswami nukaye dawla ngwajoshinda warizie complètement ke karjira fana bon ngabo zidarejo za hajuko zo karno shidari rezambe shama voilà shama zona bokaya hadane ko wanansi waona kainu bendula na faida ngwairumi yao afikiru kaijua kana zero hotola wandu jambe abai kartu sasa ngo zinfanyishia ukanga wandu juji manifesto kemberdulwa kati yaka ikauri sahilisha keti budi rizie ikanga wandu za tenda nayo wandu azireforme ili la shirika wanjia harumaye ye normu ya lazimu ne shara mshinzi sahensi sheka yande mahutaji yo wayo yakauonesi warme application rijanza bakisho kanunga rumia abonge gar para wandu haku waje wandu wa rumia application yinu application gejoka ya disponible garomba Mwenyezi Mungu omuso waho ngarjo jarmales alailo manyasi Turki sharmales alalin ngarbakio parce que
wanu zinu rongo za nyumeni za nzozi tula Komoro wanro na tafsiringi ya uyelewa hamfano mathalan inu servisi manzao ikao inu ya heze taxi bila shaka yabo wala mazofera wanusukani wa masimo wajuka ujusasha hitwa abeka wanu wanzo waji warunguli lemba za masutu za hatu fikraje njoka ufanya hau ngamfikirio mhadisi da nyine usukani wa maso ili waeleza ukainusi barnamaji au jaimzenize hazanyu kiko ufanya shainu sahilisha mathalani sashenda za masiku ndazangu hafanyishi hamwade ngwanzo edo l'hôpital shangabo wandu ikao wakansi walide hata wajo parse message ili wende warenge mru wambeho l'hôpital nana ndongo zinji manyasi torti mrajamba mali subeshema question afu ngojo ni poser alafu nitoze réponse parce que le monde mwesu alekao liripaswa hitwa swafi ranzido muharandisi projet yinu namna je rijofanya zofanya hata watikaye mbawe ikao wafanya zo ngo zifanya wajona hamari waumu harmazila zondoka ndo atinde wafanyao hujibu rapidement sukani wasi wa watsaha kado zinjiri hadisi bali hundana mushkila zinji ya ukashidero nana shau kwa jaka kwa jahara kwa kanoja honana shaka japrosh dara rendila mahadisi yenda haju ye message besena janzani be heketso kanga bwanduko hamama taximani au sukana wamasi wa wanzo wajusama ala harmaza no gorani shombaranzi daba ha duka sisi ma concurrent wa ha si twanrundura wa menye biashara au contraire twanrundura wa bale biashara ukaya ye taxi ndo ya renge mndu ya mbehe gobaju ya libise ziripia kana ka zilibisa haral jana hiri msujuko libisa heze ngomerandaro za kazi wa nuskana wamasi wa ne daula yabo ula mwenye taxi hafanyashwa yokaya uliokani kensin ngandwara rundozungule moroni antoranga mronzima kwa ngujeli veziri abo answa kabati mbandongwe kawo yimenye kabati ndongwe kawo nge ndilao harumwe sharia shendisawe mazofera nane daula we hansi ikawo nge shiliao risa narfanya hina tartibu pia yokaya mrujoka uliba ya libe heki ya he shofera ya mrujoka ta haya shinde ya hundre nafasi ya urenga ye taxi shaya tiki haruma uziro kaya ngujuko nda ya rohe haruma mipaka veheula shoferi anzu ya haruma application yatu ya tiki haruma uziro kaya abane katideti njia ya bunga mjuka rohe haruma mishinzi kabati hata mishinzi ya shiliwa kati dokaya wewe ngonjo haruma application yembanrongo ye surtout ili rinje haruma lesu aleni parce que ngilo muhimu haku ye na jajuka hunda sisi rojoka hunda mba faida haruma wanduwanu sisi ngari jouer role ya hamama apporteur d'affaires harmi application kamili ye role ya hatu sisi tuandurlo na service sisi ma prestataire de service amade londo kwa bashi faransa sisi ma apporteur wa affaires c'est-à-dire le weyinu alinga wena telefoni ya haho ngufanyo hazi ngawena client ujoha uono sisi ngari sahawe client rihwerea ili aurifanya namna yoka e client ya jua hono va hanuli ojorenga ansi wangu kanga fanyo juste mise en relation yabo sisi carte su concurrence wala rifanya namna yombulia hazi yahe ike uvenu fu andopia wajua wana donc yabo keja kabla dembo wa kitabu sha ekaba jatabu yoka ya wanyanyasi wasukana wasi waono hama bese rishila mabeni paka ya hao yoketina tabudi ngarojoka ansi rihadisi rwani namna joshla rivirana sikar sata mushkil c'est-à-dire ngo réitérer appel ya ukange bidio sukani wa masiwa waelewe barnamiji watielewe nayo exactement non c'est ça banu doka watielewe nayo hokaya yinti barnamiji yaka ujejemenye au contraire ka ujayenjeza ukanga msohabia ye chauffeur nalifanya calcul ye chauffeur ya renga client gobaju ya bido ya déposer wasaba mahakama wasaya mdéposer kule ya wasaya msisedeti sala mangula tuma furamanga yenge harenge mzima hambeha hamdéposer mafura juru mamanga yabo au contraire ye chauffeur de rofaida ukema fura ya zugule moroni kamili ne bouchon haya conserve habe hamru mzima ahundwala mapesa wa yaju ya hunda ngehanda hazungule moroni kamili yabo kabla zarangalie kari jamboha mapesa rinika mapesa ukari mfanya taratibu economiser carburant donc mimi engeti kamizo maana wasukana mafsiwa au contraire si jobe si jo ani bijokurubiana rabina rifanya hazi wazima ukaindongo jo shideri faiswa nsipia Turki haruma barnamiji ya daino bila shaka wana ze sibabu wangu wakauja na barnamiji ya dazini sikanzani juwele obo na Parisa Turki kao wedhamana mungoni mima dhamana wahi application Sahilcom barnamiji inu msolala mwono tabiri mjuhanio yeinu fikra ya kamjanije ili utunga shombo sha usahilisha ya maraia wa Komoro ikao bila shaka ikaza nongo zinjanziani
mara yawe jingwa jungu faida haruma eshombo shahi application shi no ino barnamaj yani saranzi hale barnamaj yani saranzi fikra zani saranzi hale sidiwa zanja shidana jipresente humo ndoninga mjo sasa mao sono mwae ondukando arangalia ao mimi tifanya misomo ya utunga entreprise innovante ani entreprise za nyumeni za daraja ya teknolojia la innovation des entreprises. Exactement. Donc ndamba startup yode misomo nafanya mu Faransa ani ye misomo yo nruhusu kaya leo nishindeni do bantu kao ndo balo tabu ni wono bantu balo tabu ni elewe tabu badabo ni jana solution ya hetabu ila ngulu mweze ndongwe kao zikahonderange mihenda komori vacances kandwa nduzangu biwona ye blocage yo kaleo mzeze hangu nge na problem fulani nsujua naifanya mwanzano fulani nge na problem fulani nsujua naifanya fulani donc wanru wao holi honga mhadisimina au nga mwonweze tambu wazona au wami wakamtu joto wa mfano nga wosiku tika komori 2 semaines et 2 semaines ila skanzandrenge chambre moroni parce que tika na rendez-vous za kamoroni za kamuhimu na mimi skolari mbesendo enda ne sijuanzangu rentre home jina ne lomjini shava kabarnamaji ya kauni hansi muhimu tika na projet kamuhimu moroni njajo kana wakati ndo rentre na usiku tika hanza ndrenge nyumba usiku zima non sidar mal hotel parce que joni coûte cher njahonda tika obligé na jire nyumba hamwezi wa kamili alors que miskana besoin juste il y a une journée ou 2 jours donc zanuguzoni songa sasa bano kabandu koko lade mkwengo na nyumba wa joni kubali ya sha e système kayiti le fait que système kayiti kabati mri a joni proposer ya alors que tinja Facebook sababu manzo louer nyumba pour une semaine njahonda mno parce que système kayiti maudu ye kamdo ha référence ye hébergement ya hahe so je vais notification au ka Turquia janzarenge masuma zimar malifukolaho donc yo ani ye projet jahe namna hiyo des écoles tarafanya des etabureshia wanyanyasi au wasiwasi razianshi ramba bahainu na riwe jana solution ijo répondre des besoins za heze etabuizo kao rizianshi yo au nyasi wazianshi yo marhaba menji Turki sha rahare japulili ya masala hatu bila shaka wanu hamba mjarada wa application inuili sahilishwa komora ye application inu ngejo hunjianziani dini ili wakomori wajue engejo ka operationeli dini ili wanru wake wadhi harma zanongozinu mzifanya ya application ngaromba Mwenyezi Mungu oka enandongo pia zo Mwenyezi Mungu de ujuo sisi ripanga sha Mwenyezi Mungu de ujuo dijozifanya ripanga ukaya vanu ne nohuisa ho mwezi wa Novembre ya application ike opérationnel nionge joka ze version zo mbili ngejoka na version Android na version la version iOS donc ya heze appareil Apple mungon mweze ndongo muhimu besen njoo sisindri ya harmale swala lino dokaya rifanya namna ya udeveloper application ikao nge jibwe mataju hama ndo kwanza lewe inongo zijuo ye chauffeur wa Uber ya application ya hetibyo ya he client behede heli joka komore ye chauffeur wa deliver ay livreur wa livrer shahula application ya yoti hamande yatu sisi recommande we shahula haba hiyo dena nojika ukaya donc humpango huo yitsongeza karnashi darango kaya usiku fulani ngejoro ho kezono ngoko ngari publier lo Google ndama abantu bidi modify bano fulani apole na zonongo zanzao technique zinji exactement donc zonongo zo pia zojo tsongeza wafanya nushamba iteration inji haku na wala wenyi ze store donc yojori zanru dingoni shaze duanza hatu dokaya Novembre insha Allah ngarjofanya communiqué officiel heno katika zononga zuka après rijuzo kazi ukaya application sangio ndio disponible harmaze store wajojo ndio wa télécharger wala uze surtout izonjo para wakazi nane anduka ngo arishili yao dukabanu hena teknolojia hanso abahanu au timbaka teknolojia hena solution hanso abahanu yeke ju henda ju ikawala wenyu rumia kwatsu jihisu kao ngwa kwatsi wa hotajifu hirumia sudo hirumia bai paswanga rjonda ngwa jo hirumia sheka wala wandu rumia kwatsu one sauka sisi inombe ndu ya hatu kwatsi ni rahba ya exactement ya ilamba hindu ngabo namna yo jwa kesi karjore ndelea sisi nga sarmo ndu shambao haruma concept innovant donc ye namna hindi doka sisi ripanga solution et jotsongeza rijoke solution keti njema dikawewe aliwe rumia hurambio ke solution keti njema ukasisi ripanga yama mndra pashahula ikapasha hula utsabala hupi hando sho hala ndo jamba mumze balaza ngozi zikiri kazi jakiri donc si zora jo hutajia surtout
dukayo wanansi hena mjuka homre bahati na ngaramparo hawanji mteste application ngaranzore tempango ka hata mjomu irumie de sebure denge kado nzima ilimtsoone namna irumishi hao shari jo hutaja haku baada ndo jo hirumia wafanyize commentaire ngabona namna swaya au note harmaze story directement au mraranzishie ngabona namna zinje kadeze page zatu Facebook na imonsi pia hani ban pia ngasi mrarambie yenda zibini zo mriatsujibiwa haswa sidizo mriajibiwa dizo mriatsujibiwa kezo de tongeza renge msomo ukandongo fulani ketso hendeleandro ndrejeir ndendera rengeze shodi shatsongeza za entreprise za Marekani shatsongeza Marekani ilo Marekani doka Marekani wahana inu tamaduni kanga katsonza rambe culture ya errori doka yale kahubu wa shirika Marekani ketso anza ukena za ndongo pia ngojo fanya nayo fanya mafiti hokaya mgujorumia solution yaho kana henza here jambo kavala bali ufanya error rivan fulani donc baada balangu jukwenda rengeze error wando ala pia wamwambia idea proposer solution ya lazima wando ala urumi hoka ngasarumano shambao innovation centrée utilisateur donc ça veut dire hende ngare panga o solution kawo yo wajo hambe namna bidiende do werumi ya oti sisi repanga parce que si repanga mba hindu ngasine ambition ngaranzor fenjao shati sisi rumi ya werumi ndo jamba vale service ya transport ila ya taxi ila ketina faida kati ngarjo hiretire kangyo keketsurumishiha feti karsi ranziwa rumia wamba yoti je magarjo hiretire yabo hatafsiri unutsi do msohafu exactement es jotsongeza ili wanduende usoni haruma application Sahilcom de namne maranya ne devuma ya huwa komor waju wones manyasi Turki ngarjo kaya bila shaka hazema dazino ngebidio sida waweche ngawena wandu wangabi mfanya wazi hazizino ranzi handisa fikrain ngasina équipe ani wando fanyu hazi direct wado na contrat ngasina équipe ya 7 personnes makatira banu komor yabo ngamjojita bo hari mongol mwe wandu mfukare wao ngasando mfukare wandu warandaru kao waongo masalari sajadi ngwali wao ngabo stagiaire cha toujours waongo ali wao heni mwezi hina mwezi ngwali wao application ke jaro hashangwa ali wao iliwa komoriwelewe ani ye maana heze nongozi ani ye démarche ka yoti nyango ukaya ho shinda rasilo bahanyu yaboke application yato to la nganzo bakandwa ke hazini na wora ke jato la bakatu tatara alkum shanga nzo bakandwa ke hazino shida wifani donc izo tsenongozi watino kan ani watino hunji ho kaya bana tandwa fanyo application yino baada ya fait que minde amjamba mi hama minde architecture wa he application izabidi fanyo tout ça techniquement ngabo wandu ma developer walo abo yefanya woba ukantsua kontarma ndo mfukare wa wopia ngo alipa mapesa donc izo pia izo namna zo kare shinderi jeno mtsango wa hatu sisi wa mtsango watu sira johanza dukamkomoria rumi hajibio katajibiwa na soramboka katajibiwa no fulani rijanza urengeze bano fulani yindi namna fikiru kaya yentika mili johandele ya kale uba duka le ukahuba heni rongo jofanya ekaya karsina ye amfikirie ilahamu au ye inuko wamanga wamba esprit wangerezo wamba mindset yokaya leo ngabo mkumori afanya rongo fulani au ya ba restaurant fulani na ndendi na rumie nione baada ya mambo kabano fulani zanongozi kiriba franka zakiri karna shida revolue ukayo de ko ujana ila dunga baba ha consommer local dokaya leo ti onoka wayali ha ba restaurant yafanyao nsujua vegi special ya shikomori donc ngamna hale hiyo olio kandinale ya shimanga donc nike courage handani ele ukaya hazifanya uyo muhimu shaka dabili besenga mjora banokonga bo tabu ni mambo kabali banafanya bidura kedesh Turki harma barna majamada yenu bila shaka wana lepumba la mali la hedi maraj wajon samihi banga mji wa masala ya mwani ya fond de démarrage ya lepumba la mali la ka ushinda ili landi se barna majinu ukana pumba la mali la rali ngabi ye projet uyo pia hotimizi njienziani yani norambao officialisation ya he application nge kadirilwa reali ngabi amapisa menji safi amapisa menji kati banzani ni hisabu ranzindo andro hazi ranzinde development ya application ranzinde ze hazi fanya sur le terrain ranzinde ze outils simambiani besebala tizone savanu kaya Sahilcom sidoka wajana ndongo za nyumeni shahata o sisinga 100% digitalisé c'est-à-dire que le woyino rejojo décide ka karturuma hata papier nzima karturuma hata papier jojo décide donc ya bozo solution ka ngaziliwa ma pesa ikati banzani haremie ye ma pesa ne valerie ya he obahamikao de entreprise liwa baha de 250,000 €.
50 000 euros. Ouais. C'est un coût énorme. Sachant que avant déjà valorisé application. Déjà valorisé application. Sinon, déjà harma détail. Et n'a mdokao, il faut faire un développement web ou développement application mobile. Ou joka application hamada iyo. Que tout ça, c'est 50 000 euros. Avant la preuve. Et qu'il n'y a rien qu'à ça, bah, vous n'y honne, c'est ce que vous voulez naturellement yabo. Si tu honne ça, c'est des vies, ça développement hamada iyo. Donc, yo, hamadel na hamba, kabati motivation inji, kati doka umsada. Kao hena mkomori, rekage karibu, hena mngu tuanza vozemne jibwe. Shudeshe jibwe shahatu, nga dépasser ma pesa, certes. Shakaba na ndrongo mrwako ujoka zo mkini shihara mrejaka mro hazifanya. Donc, ils ont des risques, za projet, donc, angela demande à dépenser, ils ont josh dandro, wa sur l'armadara josh dandro jokange, jo fonctionne que no fonctionne. Il demande que henwa katamso jo reje. Karna shida jokange fonctionneo, e kala ndo arumia kwa jarabu kabange fonctionneo. Bananga butabu fulani. Watu sisi randa corrige. Shekaya wandu kwa tsuramba hata, donc, yabo, Turki, alala tu wajaori unganyao, yeka zanongozinu zende zikiri. Hu hisabu wandrahazi wangavi, wajuru mishiha harma omjarada wahi application Sahelcom. Déjà amtuamba e partia hena en fait ngasina service ikao ngizo 8 au total. Après ya 8 de ma livrerie. Ikablanza rangalia ma livrerie umwa hawa 2026 parce que 2025 asahisa 2026 ngaromba miezi mungu rekena harma ma livrerie jana. Wajure partise har mwezi si wazoziraro. Malivur jana wo hena mru yabo, wusana kenge mru hazi. Si kartu mwanzisha contract mru hazi, wo partenaire, shamade helu wana unuzi kufanyishiha, donc wo fetu entrepreneur individueli, kawo ungufanyo prestation. Awamtu hambe parti ya he juste de malivreur. Ikabla nza wangalo wangafanyo covoiturage. Wangabalona magari komori, ikao he nafsiku mwanao hazini moroni, au miji karibu, ikao ngwa toa mafura, ikao ngwa jujibiwa, wahanyiseze kuzinu, na wanyanyauka bongo warengao ilanzia uyo he nafsiku, wajuka hene mrato waze 300 francs la tuwaja watsanganya wasidi mwenyao hata mafura, shahanamne kao iformalize harma application. Donc, ikabla nzari totalize, derrière ngarondoka ya haruma mwaha kamili, ima partenaire wansi pia, ngashlonera kutabilize plus ya 1000 emplois kama jo créer. 1000 emplois. Bon, cherche. Et qu'application qui fonctionne avec les lohamba. Au moins, en 2026, et qu'application qui fonctionne, ou avant là, 2025, à Tawisa 2026, et qu'application qui fonctionne, ou à Komori ou Renge, namna kao do rilindao, avant de Mohamado, car nous sommes 1000 emplois. Wando hazishiwi. Wando hazishiwi. Non. Et que application qui fanya hazu, au moins Mando. Et avant qu'on double effort, on fikuru kangarjo double le nombre ya he wando hazi wako ladhimu walidu wajofanya hazi harmani wa beneficie banu wotando hazi directeur waliva o shabando hazi ndawala Izo emploi indirect. Exactement, emploi indirect parce que mrikao le wenu nguru mapisa sababu sa ilkoma wabesa wana kayo hazi ramtungia. Donc izo hazi kaunga zuka bule hani lewo amtuhambia wali manyanya simu vuni mkazi emiji bavuni kawo le wenu ngwa sedo wanyanyao wa heho kartala waone oti agence le wenu ngwa joju wa njarma application wa déclarer ma guide touristique amanzonde ho kartala agence ngwa libisa wali yodel na konisa ba anu ngwa pouvoir d'achat shanga mwanyasi mumkazi mumvuni kawo yubala wandu hawa veha gujon libisa 5000 au lieu ya 40000 par exemple. Donc le wenu kesula de mwikeye e biashara komori ngwe na mrunzima yende décider prix abidi wandu alibe nganzolo rakina no kaya ngasi haruma dune kawo ngezunguli yao alingo jone produit ha njene ya hangu hena mru ya be prikando joka onesa mimi ngamno hura otsawa parce que ngizo zinji yode nuko ko leo ko morika yitsi yode ndiyo kawo garanzore de sekomo doka leo hena mru yake na uoni wa heze prix les services existent o yengezi ngizo ngavi ngazilipsora ngavi abole o bali kuno jarima application jonre memlima wa 50000 na ngojoka kama nanyo hojofanya 25000 yende double ngojo siha donc wala nokongwa tinzao au ngwa ritinzao harumazi la haziza hao wafanya ngwajuji hunro kaya wabunguza wafanya ndo prisonnier raisonnable karjoka kule mashakati maziro sha nujuo kabanunga sarmaduni kao ngenda ha competition ikafanye prix yaho 50000 na kama nanyo 5000 ngamjendea 5000 baada bakisha question ya qualité ngiyo proche ngamjendea 5000 maraba menji Turki Sahelcom hokubali ujibu ya masala
ye Facebook FM nana ye Komoremfo huja la Baraka FM sha ngasina suala ikaonge biduri huzise rahari jakamilisha mpango wa hatunu bila shaka ngarjoka linu shirika shirika madalinu yeka lishindi liwasuli yabwa Komoru ngwa jula wa harumatabu ukaya huone sabanu kaya hazishu hizo ndio za tunge sha wewe ngofikirije enamna uona uyensi wajau harimandungu za dauzo hamada zinu ndu kutsona kaba nungo duarenge risk haruma za nungo zinu banu no lo suala muhimu afu yabwe katulanzani nje haruma mnofu asuli hojibu haushashi lo suala kawe ni masimunga ni marua hena masiho ni marua au hafu la jokir kile suala ni marua we kanga ni marua hafu parce que kabja handongo nziro hamando ho do investisse bahanu ikao kuna ka honda mbahindu na ba retour sur investissement wakati raka ulancer application yinu étudier les risques zonti pia shabana madil naonesa inu entreprise ambao fit entreprise innovante startup ibitia startup silokaya wahuze service ibitia startup ndo hende wajuoka eske kweli ye besoin inu existe au how it existe en wakati existe au ngo passe harma étape ndo jama ambao scaling ikawa ngenda wendea watongeze warende entreprise ukabana basanga si hamamna joy wakati joka warende entreprise za kweli wakati rasara ndrajua ukaya eske ye besoin ka ndo ramba dori wone sawe réponse ha dori nikao solution ya hayo eske ninge existe o donc yo tongeza za startup zo urenga riski haku zo fanya investissement inji itongeza winji wazo zo kazi jo hendelea hapo yakangu investisseur haku na ora hakwatina preuve nyambao preuve de concept au nambao preuve de concept au-delà de ça ngabo terme ambao product market fit c'est-à-dire en fait sanga mina ma client ngoruma produit hangu même si ngo washasha kama mjoke produit ndio na maana parce que ngabo ndo aili we rumi yao benge harumando zizili wa nshobana donc ekari wasuli haruma daraja hiyo wakati ngado étudier dimension rajina rambe bon ngabo ndo tsano ko ngwaona ke application ngefaiyo ndio na faida namna jarjoka ufanya hata ani revite ze riski zinu ikao dizijotongeza ya application ife kamili yodo banu kawa bahainu rifaliki na karna ujua ridetourne attention rambe kartu fikiri ze riski za mapesa kao resistri yao sha yode bit ultime hatu dukashi deri juu eska banu kweli kongo na besoin de application ikakweli ngaba rolo na besoin de application yo argument yo shina rumre investissement rifanye level 2 fonzimba jina sijone soka ya hoshina riwaswili nganzoma pesa menji rumilia yidi namna kawe startup armoidu na kamili wafanya ao ili washinde wa waswili amfikiru kayambe se tunjwa kashindi sijibule swala na kalma la mwiso iliribayo mpango bila shaka iliribayo mpango sha ekaribayo mpango bila shaka ngarjoka na dakansa za Kifaransa iliwanru wa jeni wardunga wakabanu Facebook FM ko sodunga no Komori bahi shata ngabo wa jeni wardunga ho kalma la mwiso haunrongo ikawe bidini huzise karjashidara zihirilia ngawa na uhuri ya waujitam karma no marhaba menji parce que amfikiri le kalima linga joka ya shabaha dalini ni goshile marhaba waname kaando nifanya hazimi nao kao nsina wavumbwa vanu hamadzina ukanja wala ruhusa shando to renge sabiki no goshile marhaba hizazi kaando azifanyao na hena mrika wole winu hari saidi rekaya benge do tsenda TikTok au Instagram au Facebook temna like usolma silo funvuku marem shukrani marhaba ndidini goshile marhaba hena mrika wo wanzani ze famika au liwenu ngami Faransa ngam fanyo izwandu kaungo afanyao shatsi wono aulani la entreprise donc je zone pia yo mwele wana wakifami donc yo muhimu swenman parce que ndio ka stable ni fanya ngoma lazima ke fama kwa jele wa kaya inunzia ya udunga hukawando pia kwa tu ifanya shangwa fanya na ndajina donc je zo muhimu bisandango shabaha ni goshile marhaba surtout de équipe yazimfanya ungio njema ndondondo mjumenji zanzi jitahidi na utsaha hamara mwiso amadili na hamba uwakazi wa wende weseye application rake jaroha shanga site internet ilo yavo deja www.sahelcom.com gabo zi réseaux sociaux njem tsahem njo handani ngaranzo fanya ndongo ndeni bani jo kirike deja hotso soma site internet mwoni mnandongo kao hende nai mrambie directement gabo zinamna zo ranzishia pia kaunge za site internet
baada shinderi rizirekebeshe ukaidi namna joshidari wa hensi bwanrudo rekebeshe ana shekano sokanga mtojori hansi tsondela nele jimbo la tri hata na balaka jadunga nzi abukana shidari badili donc yo de message mbese na joshu hutajani ninivehe voilà. Marhaba menji manyasi Turki wakaunjia hari ni harima mpango wa hatunu woyi Turki kao vamana mungoni mema vamana wahe application Sahilcom ili wanruwa ile wenru Sahilcom inu application ijo isahilisho wa Komor haruma miva minji haibiri li yabanu mathalani leo wanijiunda sana neza masihu ngamjihundo el maruf ndazahangu ngemwade ibidi renge wadalao amjojonji haruma application hiyo ili inactive nione yendo vio ulo disponible yeni sashele dalao yani livre hulapita linlio wajau harima wumva waheze taxi mathalani leo ngojihundo mahalani kadha nganzo taxi taxi paka zinu taxi normali sha ngojonjua unjia haruma ila application ili sahilishe uone ulance ya chauffeur ikao nge haruma mikabala ila ngujojo capte ila message ili ajea hutsahe harima ye application inorambao Sahilcom wajau uone sabanu kaya ngejoru husu wajau haruma ya application inu wanu wafanya we misafara mathalani wanu wanzo ndi wa visite Kartala ngabo wanzo ende Shongodunda ngabo wanzo wende Massif de l'Agri cha ya application inu wajau yo ujo genere ili itsabaze wahundrie wanru ikao wajo wasahilisha wawabali ye haruma mahala ni comfort wajoka vema wajoka alez waja utsene Sahilcom yo ujo sahilisha ukaya itsanganye wanru ikao wajoka magid au ka disponibilité mathalani leo ngarenda Kartala shangabu wanru wanvuni walo magid wajoja uji presenter haruma application ya Sahilcom ili wanjie haruma ya application ya jotsongeza isahilisha wanru wone sabanu kaya yeka ya application inu ngendao haunro homtilo nziani hao ngebidiwa disomezi wa November kamgwa benze ye kaza nongo pia ngizo njema ngo kiasi ya wangushiwi ujofanya hazi zinu ti emploi direct cha zinu emploi indirect ikao ngazjo sahilisha wa Komor wone sabanu yeku haushashi 50,000 euros ikao nsujua Komor si jomba je yo 25 millions 25 millions de francs comoriens denamna yo milioni 25 marhaba menji haonesa ka ilo dele pumba la mali la ka ushinda la nise barnamaji fatuze ke barnamaji yende hata ngionku le pumba la mali lolo lo ujwa henjeza waja ya nukta muhimu rairenga dar saban dokaya zinunrongo ikao ngonzo ya zitenziani ili ya daimizo wa Komoro sasa udaimizo wa Komori bahi waonese mahalani wandu wabidi waenjeze ili urekebesha ndongo hamanda zinu zike madhubuti hausahilisha maendeleo nana wa mkaonro wa Komoro ebonge marhaba menji Turki okubali ujibu ya masala ya Facebook FM ngarinjao harimao mvawavili kaongojo kadakansan haluha ya kijeni Monsieur Turki bonjour. Bonjour. On attend Sahilcom. Sahilcom, c'est quoi, Monsieur Turki, exactement? Sahilcom, c'est une application mobile pour commander transport, livraison à domicile. Donc, quand je parle de transport, c'est du VTC, donc une voiture avec de transport avec chauffeur. Ce modèle-là existe dans les pays développés comme la France, dans le cas de Uber. Un taxi privé, donc aux Comores, on a le taxi collectif traditionnel où on est tous entassés, on le prend collectivement. Aujourd'hui, on va permettre du coup aux gens de pouvoir prendre un taxi tout seul ou avec des amis, mais au moins vous êtes voilà, vous êtes dans le confort et puis vous allez d'un point A à un point B, vous n'allez pas faire le tour de Moroni pour arriver à votre destination. Et puis il y a la partie covoiturage. Le covoiturage, c'est quoi? C'est un concept qui n'est pas vraiment en tout cas utilisé aux Comores. C'est partager ton trajet. Aujourd'hui, je suis à Moroni, je vais à Mvouni et donc je partage mon trajet pour que les gens qui vont aussi à Mvouni puissent venir avec moi et donc je vais réduire les coûts du carburant puisqu'ils vont payer un petit somme. Nous, en fait, avec le covoiturage, j'ai pas eu l'occasion de le dire dans l'émission en comorien, le covoiturage est payé au même titre qu'en fait les prix normaux du transport en commun au Comores. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en Mvouni, il va pas payer un prix au-delà du prix normal du taxi
pour aller en Wallonie en covoiturage en fait. L'idée c'était de revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de ne pas créer des tensions avec le syndicat du Sukani Masiwa ou le gouvernement, comme quoi on a augmenté des prix, mais de rester vraiment dans ces prix-là pour que les gens puissent justement pouvoir déjà dans un premier temps pouvoir profiter de ces services sans se voir vraiment gaspiller beaucoup d'argent. Monsieur Turki, qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il y a pas beaucoup plus de motivation. C'est l'idée déjà de contribuer au pays. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire quelque chose à mon niveau, aussi petit que ce soit. J'ai toujours essayé depuis mon plus bas jeune âge, depuis 15 ans. J'ai commencé à travailler avec les associations, que ce soit les associations locales, jusqu'aux associations régionales, jusqu'à représenter le pays à l'échelle internationale. Et je l'ai toujours fait avec fierté. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très important de continuer à faire ce que je faisais et qui m'anime en tout cas de voir que j'apporte quelque chose à mon pays. Il n'y a pas plus que ça. Il arrivera peut-être un jour que je serai millionnaire, j'espère bien, avec cette application. Pourquoi pas, oui. Mais c'est pas vraiment le but ultime, c'est pas de devenir millionnaire. C'est plutôt résoudre un problème qui est dans le pays et qui est de pouvoir justement pouvoir cartographier le pays quelque part, qui est de faire partie de ces pays où on vit bien, en fait, on vit bien dans le pays parce que on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment circuler, pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, ainsi de suite. Monsieur Turki, bien évidemment, nous, sachant que le Comore n'est pas cartographié, Ouais. qu'est-ce que vous pensez au niveau de cette dans le quartier Parambani? Il faut savoir qu'il a quand même qu'il ait l'adresse. Voilà, qu'il a l'adresse. Ouais. Comment vous allez aborder cette question de cartographier? C'est une question très importante, un sujet très intéressant. En tout cas, nous, en interne, au niveau de Sahilcom, on essaye de trouver une solution. Et ça reste un sujet, en fait, gouvernemental. La cartographie des lieux est souvent, en tout cas dans des pays en voie de développement, un travail ou un projet gouvernemental. Aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'on va pouvoir cartographier tout le pays, c'est pas possible pour nous. Et je vois bien aussi aujourd'hui des entreprises, des institutions qui se cartographient directement dans Google Maps. Ça, c'est très intéressant, mais pas tout le monde en fait, pas toutes les rues. Et du coup, en fait, ce que nous on propose à la place, c'est de permettre à la personne qui n'a pas d'emplacement déjà cartographié de pouvoir envoyer l'adresse exacte de là où il est grâce en fait à un système de géolocalisation. C'est-à-dire en fait c'est un système où tu choisis, je sais pas, par exemple tu mets prends en compte ma position. Quand tu me prends en compte ma position, il y a en fait des calculs mathématiques que je vais pas prendre le temps pour expliquer, qui font qu'en fait il y a des calculs de longitude, de latitude, tous ces trucs là que je vais pas expliquer, et qu'il te localise exactement et qui génère une adresse en fait qui est un peu plus même illisible parce qu'il y a des chiffres et des lettres qui sont mélangés que tu ne peux pas lire, mais qu'en fait tu envoies en fait, automatiquement ce même lien qui a été généré d'emplacement et envoyé au chauffeur pour voir que en fait tu es dans tel endroit. Donc il suffit au chauffeur de suivre le GPS et il arrive exactement là où tu es grâce en fait à cette géolocalisation automatique qui a été faite du fait que tu as choisi ma position actuelle. Est-ce qu'au niveau de ce projet, vous êtes en contact avec le gouvernement comorien ou pas? Alors, on est en contact parce que il faut savoir qu'en fait, ce projet, avant qu'on puisse commencer déjà à avancer un peu plus loin, il faut déjà devenir une entreprise immatriculée. Donc, on est passé par le gouvernement par le biais de la MPI. Et donc, la MPI connaît très bien ce projet. Il faut savoir qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure en comorien, mais je profite de le dire. Aujourd'hui, on est financé par le projet Comore Diaspora, qui est un projet qui rentre dans le cadre de la conférence de Paris, qui a généré plusieurs projets qui accompagnent la diaspora, notamment ce projet qui accompagne la diaspora pour créer des entreprises aux Comores, et qui est piloté par Etasis France, je prends l'occasion de remercier, ainsi que tous les incubateurs qui nous accompagnent, Bondi Innov, Comore Innov Lab. Et donc, il y a le gouvernement, parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur, qui est donc le ministère tutelle de ce projet. On n'est pas en contact, mais
tu vois bien qu'en fait, il y a des liens quand même. Donc au-delà du côté opérationnel, on essaie de rentrer aussi en contact avec les ministères concernés, notamment le ministère de l'économie, notamment le ministère du transport, du tourisme, l'Office national du tourisme. Ces institutions-là qui sont de loin ou de près sont liées à notre projet pour qu'on puisse déjà créer des collaborations et voilà, leur présenter notre projet pour qu'eux aussi puissent comprendre que c'est une solution nationale qui doit être prise comme une solution nationale et qu'il faut soutenir à tous les niveaux et que voilà, nous on est prêts à collaborer avec tout le monde. Donc pour cela, on essaye. Il y a beaucoup à faire en termes des échanges avec le gouvernement. On l'a pas tous fait, on n'a pas tout fait, tous les échanges nécessaires, mais c'est encore une question d'accessibilité, je dirais, au niveau de ces instances ou de ces personnes qui pourraient en fait vraiment qui devraient vraiment connaître notre solution, qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à rencontrer. Et je, d'ailleurs, profite pour faire appel à ces institutions de pouvoir nous ouvrir les portes, ou qu'on puisse justement échanger avec eux, leur parler de notre solution. S'ils ont quelque chose qui, eux, ils souhaitaient qu'ils souhaiteraient qu'on fasse ensemble, on est bien preneurs, sans aucun problème. Monsieur Tourki, dernière question. Combien estimez-vous ce projet? Alors, ce projet coûte beaucoup plus d'argent qu'on peut le penser, mais c'est le risque, en fait, d'une start-up. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes aux Comores qui sont tous des salariés, qui sont payés. Donc, il y a des stagiaires, mais ils sont gratifiés. Donc, quand je parle de salaire, c'est qu'ils sont gratifiés, même si on n'est pas obligé, mais on le fait pour le bon sens. Et aussi, on a une équipe qui développe cette application. Donc, tout ça, si on veut cumuler le travail et la valeur en fait qui se génère sur ce projet, on arriverait en fait aux alentours de 50 000 euros, sans parler vraiment de l'application, parce que l'application, comme on l'a dit en comorien, vous donnez le cahier de charge de Sailcom à un ingénieur en informatique, un développeur web ou application mobile, il vous ressortira un chèque de 50 000 euros plus. Donc tout ça pour dire que ça coûte énormément cher qu'on le passait. Même nous en interne, il y a des dépenses qu'on ne peut pas vous les partager pour le moment, mais qui sont vraiment des coûts énormes et qui sont vraiment en fait je dirais le chemin pour aboutir à ce beau projet qu'on aimerait mettre en place. Turquie, ce projet, ça va générer combien d'emplois indirects et directs? Si on veut comptabiliser les partenaires, alors on fonctionne de manière avec des partenaires prestataires de services, que ce soit les restaurants, les agences touristiques, les agences événementielles, et puis il y a les particuliers, bien sûr, les propriétaires de maisons, les propriétaires de véhicules. Si on veut cumuler tout ça, on arrive, et si l'application fonctionne très bien, on arrive à plus, si c'est pas exactement le même chiffre, on arrive à 1000 emplois, que je dirais direct, même si ils sont pas salariés chez nous, mais ils génèrent de l'argent grâce à l'application et que pour nous, en fait, c'est aussi notre but. Si on arrive à maintenir un cap très très intéressant et que les Comoriens surtout montrent un intérêt à étudier notre solution, effectivement, on pourrait même doubler ce chiffre-là en 2 ans. Parce qu'il y a un besoin, il y a des gens qui l'utilisent et c'est ça en fait ce qui fait que plus on a des gens qui l'utilisent, plus on aura besoin de partenaires pour pouvoir proposer leurs services. Monsieur Tourki, quel message que vous pouvez transmettre aux Comoriens qui sont à l'intérieur du pays ou qui s'assoient à l'étranger? Quel message? Alors le message est simple. Mais avant de commencer mon message, j'ai oublié de le faire en comorien. J'aimerais bien prendre l'occasion de remercier Ali Abdounkouba ainsi que Facebook FM et tous les médias en fait qui relayent cet événement ou cette émission. C'est pour nous une contribution immense pour la réussite de ce projet et j'aimerais le dire publiquement que pour nous ça nous touche beaucoup et toute personne qu'on n'a pas pu citer, il y a beaucoup d'émissions qu'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup des jeunes Comoriens qui nous encouragent à travers des émissions, des partages, tout ça c'est très important pour nous et on aimerait bien prendre l'occasion de le remercier. Je tiens également à remercier mon équipe qui fait un travail incroyable, qui fait qu'aujourd'hui on est arrivé là. Mais aussi remercier tous les Comoriens qui, de loin ou de près, partagent cette vision et qui ont hâte à voir ce projet aboutir. Mon message est simple. Nous sommes là parce que
vous existez. Donc les Comoriens, la diaspora, le Comorien qui vit aux Comores, la diaspora et aussi les locaux. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais avancer sans vous. Donc ces différents cibles que j'ai parlé tout à l'heure. Et on a toujours besoin en fait d'avoir vos retours de ce que vous avez pu vivre comme expérience quand vous utilisez notre solution. Quand vous utilisez Sailcom et que c'était vraiment une catastrophe, j'aimerais bien, moi, en tant que responsable produit, c'est-à-dire de développement de l'application, d'attendre ce commentaire en disant, Sailcom, mon expérience était catastrophique. C'est comme ça qu'on va s'asseoir et se dire, écoutez, il y a un client, 2 clients, 3 clients qui nous ont dit que tel service est catastrophique, il va falloir qu'on trouve une solution. Moi, en tout cas, c'est la solution, en tout cas, la plus efficace pour toute startup de se développer, c'est de recevoir des feedbacks, des commentaires, même s'ils sont agressifs, nous, on n'a pas de problème. On aimerait bien que ça soit un petit peu bienveillant, bien sûr, mais même si c'est agressif, on les acceptera. Et l'idée, c'est qu'on puisse aller derrière, se dire, il y a un problème. 2, 3 personnes ont remonté le mon problème, il va falloir qu'on trouve une solution. Sans cela, on ne pourra jamais avancer. Et c'est le message que j'envoie. Et surtout, voilà, d'avoir tout votre soutien. Comme je l'ai dit, c'est l'application du peuple. Et l'application du peuple a besoin du peuple pour pouvoir fonctionner. Et on a effectivement besoin de vous tous et toutes d'apporter votre contribution qui est d'utiliser et de nous dire ce que vous en pensez. Merci Torki, ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui avec Torki, responsable de Sahelcom. Merci beaucoup. On espère se revoir prochainement. Très bientôt. Pour cette émission encore, pour sensibiliser les Comoriens à savoir cette application Sahelcom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliadou. Marhaba menji wangalizi watukufu wa Facebook FM do mwabianuka ngarikaza ukifu mpango wa hatunu rikarenge dakika 15 za lugha ya Shijeni ili wandu wakauridunga waelewe nreda ya mpango unwonge domba mgurjeri wanane makatia jao za jamaa pia salama matawfiqi la billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Garjuho nana usiku wa saya tena. Marhaba menji Turki. Okay, merci.